नमस्कार शुभ सन्ध्या। आज के आमार निजेर भालो लागार एक भिडियो आपनादेर साथे शेयर करछि। तो एटा हलो आमी बैग थेके जा बेर करछि, एटा एकटा अर्डार एसेछे। तो बिये बाड़िर आईबुड़ो भाते थाला बाटी सेट पेंट करे दिते हबे। तो आमी सेटा खुले आपनादेर देखाच्छि। केन पेंटिंग करार आगे खुले देखालाम, तो कागजगुलो खुललेई बुझते पारबेन। माने माटिर थाला बाटिगुलो एत सुंदर डिजाइन करा, आमार एत सुंदर काजेर फिनिशिंग, माने पेंट करार आगेई मने हच्छे एत सुंदर, आर किछु करते लागे ना। तबुओ उनि आमाके माने काज करते दिएछेन। तो आमी जोदि हताम कोनो काजई करताम ना, एमनिई रेखे दिताम, एत सुंदर डिजाइन। तो এই ধরনের থালা বাটিগুলো যারা খুঁজছেন, আশা করি এগুলো কাঁথি বা তমলুকের সাইডে এত সুন্দর সুন্দর ডিজাইন পাওয়া যাবে। লোকালেও পাওয়া যায়, আমাদের কাছাকাছিও পাওয়া যায়, তবে এত সুন্দর ডিজাইন করা আমি কাছাকাছি পাইনি। তা কাঁথি বা তমলুক সাইডে পাওয়া যাবে। তো এটা পরেই যখন আমি পেন্ট করব তো অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর এই আমার পেন্টিংয়ের ভিডিওগুলো দেখতে হলে অবশ্যই সাথে থাকবেন। আর যদি ভালো লাগে আমার ভিডিওগুলো একটু শেয়ার করে দেবেন। আর এই হলো পুরো সেটটা। তো দেখার জন্য সঙ্গে থাকুন।